71तम नेशनल फिल्म अवार्ड 2023 पाई बेस्ट ओडिया सिनेमा पाई मनोनीत होईची तरंग सिने प्रोडक्शन द्वारा प्रस्तुत होइथिबा ओडिया सिनेमा पुष्करा। एही सिनेमार मुख्य भूमिका रे सब्यसाची मिश्र एवं सुप्रिया नायक अभिनय करथिले। एही सिनेमाटी 2023 मसीहा रे रिलीज होइथिला। तेबे चलंतु आज जानिबा नेशनल फिल्म अवार्ड रे बेस्ट ओडिया सिनेमा पाई अवार्ड पाइथिबा समस्त ओडिया सिनेमा विषय रे। हेलो हाय नमस्कार। ओडिशार सबु सिने प्रेमी भाई और भौणी मानू आम ओडिया सिनेमा चैनल को स्वागत करुछि। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आज कथा हबा ए पर्यंत नेशनल फिल्म अवार्ड रे बेस्ट ओडिया सिनेमा पाई अवार्ड पाइथिबा समस्त ओडिया सिनेमा विषय रे। 1960 मसीहा रे रिलीज होइथिबा ओडिया सिनेमा श्री लोकनाथ प्रथम थर पाई नेशनल फिल्म अवार्ड रे बेस्ट ओडिया सिनेमा पाई अवार्ड पाइथिला। एही सिनेमाटी सेतेबेले राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार मध्य पाइथिला। 1963 मसीहा रे रिलीज होइथिबा ओडिया सिनेमा जीवन साथी मध्य सेतेबेले नेशनल फिल्म अवार्ड रे बेस्ट ओडिया सिनेमार अवार्ड पाइथिला। सेही भली 1964 मसीहा रे रिलीज होइथिबा ओडिया सिनेमा साधना मध्य सेही समय रे बेस्ट ओडिया सिनेमार मान्यता पाइथिला। एहार 2 वर्ष परे अर्थात 1966 मसीहा रे रिलीज होइथिबा ओडिया सिनेमा माटीर मनीष मध्य नेशनल फिल्म अवार्ड रे बेस्ट ओडिया सिनेमार अवार्ड पाइथिला। 1967 मसीहा रे रिलीज होइथिबा ओडिया सिनेमा अरुंधति मध्य बेस्ट ओडिया सिनेमार मान्यता पाइथिला। एहा परे 1968 मसीहा रे रिलीज होइथिबा ओडिया सिनेमा स्त्री मध्य सेतेबेले नेशनल फिल्म अवार्ड रे बेस्ट ओडिया सिनेमार मान्यता पाइथिला। 1970 मसीहा रे रिलीज होइथिबा ओडिया सिनेमा अदिन मेघ मध्य बेस्ट ओडिया सिनेमार मान्यता पाइथिला। एही सिनेमार संगीत निर्देशना दायित्व रे थिले बालकृष्ण दास, निर्देशना देइथिले अमित मालहोत्रा एवं एही सिनेमार मुख्य भूमिका रे प्रशांत नंद एवं झरणा दास अभिनय करथिले। 1976 मसीहा रे रिलीज होइथिबा ओडिया सिनेमा शेष श्रावण मध्य नेशनल फिल्म अवार्ड रे बेस्ट ओडिया सिनेमार मान्यता पाइथिला। एही सिनेमा को निर्देशना देइथिले प्रशांत नंद, संगीत निर्देशना देइथिले प्रफुल्ल कर एवं एही सिनेमार मुख्य भूमिका रे प्रशांत नंद, महेश्विता राय एवं दुखीराम स्वाई प्रमुख अभिनय करथिले। 1977 मसीहा रे रिलीज होइथिबा ओडिया सिनेमा चिलिका तीरे मध्य बेस्ट ओडिया सिनेमार मान्यता पाइथिला एवं एही सिनेमार मुख्य भूमिका रे विजय महांती एवं तंद्रा राय अभिनय करथिले। 1979 मसीहा रे रिलीज होइथिला ओडिया सिनेमा श्रीकृष्णଙ୍କ रासलीला। एही सिनेमाटी मध्य सेतेबेले नेशनल फिल्म अवार्ड रे बेस्ट ओडिया सिनेमार मान्यता पाइथिला। 1983 मसीहा रे रिलीज होइथिला ओडिया सिनेमा नीरव झड़। एही सिनेमाटी मध्य सेही समय रे नेशनल फिल्म अवार्ड रे बेस्ट ओडिया सिनेमार मान्यता पाइथिला। 1984 मसीहा रे बेस्ट ओडिया सिनेमार मान्यता पाइथिला ओडिया सिनेमा क्लांत अपराह्न। 1985 मसीहा रे बेस्ट ओडिया सिनेमा पाई सम्मानित होइथिला हाकिम बाबू। एही सिनेमार निर्देशना दायित्व रे थिले प्रणव दास, संगीत निर्देशना देइथिले सरोज पट्टनायक एवं एही सिनेमा रे विजय महांती, जयराम सामल, दुखीराम स्वाई, अजित दास प्रमुख अभिनय करथिले। एही सिनेमाटी बॉक्स ऑफिस रे सुपरहिट मध्य होइथिला। सेही भली 1986 मसीहा रे बेस्ट ओडिया सिनेमार मान्यता पाइथिला ओडिया सिनेमा मझी पाहाच। 1987 मसीहा रे बेस्ट ओडिया सिनेमार मान्यता पाइथिला ओडिया सिनेमा निश्चिन्न स्वप्न। 1988 मसीहा रे ओडिया सिनेमा किछि स्मृति किछि अनुभूति पाइथिला बेस्ट ओडिया सिनेमार अवार्ड। सेही भली 1990 मसीहा रे बेस्ट सिनेमार अवार्ड पाइथिला ओडिया सिनेमा अंध दिगंत। सेही भली 1991 मसीहा रे रिलीज होइथिबा ओडिया सिनेमा तारा बेस्ट ओडिया सिनेमार अवार्ड पाइथिला। 1992 मसीहा रे बेस्ट ओडिया सिनेमार मान्यता पाइथिला ओडिया सिनेमा भिन्न समय। सेही भली 1993 मसीहा रे बेस्ट सिनेमार अवार्ड पाइथिला ओडिया सिनेमा अरण्य रदन। 1995 मसीहा रे बेस्ट ओडिया सिनेमार मान्यता पाइथिला ओडिया सिनेमा मक्ष। 1996 मसीहा रे बेस्ट सिनेमार अवार्ड पाइथिला ओडिया सिनेमा शून्य स्वरूप। 1997 मसीहा रे बेस्ट ओडिया सिनेमार अवार्ड पाइथिला ओडिया सिनेमा शेष दृष्टि। सेही भली 1998 मसीहा रे बेस्ट सिनेमार अवार्ड पाइथिला ओडिया सिनेमा
ନନ୍ଦନ। 1999 ମସିହାରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ବିଶ୍ୱପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ ବେଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିଲା। ସେହିଭଳି 2001 ମସିହାରେ ବେଷ୍ଟ ସିନେମାର ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ମାଗୁଣୀର ଶଗଡ଼। ଏହି ସିନେମାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲକର ମହାନ୍ତି ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। ଏହି ସିନେମାରେ ଅଶ୍ରୁମୋଚନ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେହିଭଳି 2003 ମସିହାରେ ବେଷ୍ଟ ସିନେମାର ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଆ ଆକାରେ ଆ। ଏହି ସିନେମାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ ସୁବାସ ଦାସ, ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଧର ସାହୁ ଏବଂ ଏହି ସିନେମାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଦେବୁ ବସଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେହିଭଳି 2005 ମସିହାରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅନୁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଅଭିନୀତ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା ଏକ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଯାହାର ନାଁ ରହିଥିଲା କଥାନ୍ତର। ଏହି ସିନେମାଟି ମଧ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ ବେଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା। ଏହି ସିନେମାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ ହିମାଂଶୁ ଖଟୁଆ, ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ ସ୍ୱରୂପ ନାୟକ ଏବଂ ଏହି ସିନେମାରେ ଅନୁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। 2006 ମସିହାରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା ଏକ ସୁପରହିଟ୍ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଯାହାର ନାଁ ରହିଥିଲା ପୂଜା ପାଇଁ ଫୁଲଟିଏ। ଏହି ସିନେମାଟି ମଧ୍ୟ ସେହି ସମୟରେ ବେଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିଲା। ଏହି ସିନେମାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ ଗଦାଧର ପୂର୍ତ୍ତି, ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ ବିକାଶ ଦାସ ଏବଂ ଏହି ସିନେମାରେ ଶିଶୁ କଳାକାର ଆଦ୍ୟାଶା ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ନୈନା ଦାସ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ସିନେମାରେ ଶିଶୁ କଳାକାର ଆଦ୍ୟାଶା ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଅଭିନୟକୁ ଲୋକମାନେ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। 2015 ମସିହାରେ ବେଷ୍ଟ ସିନେମାର ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଆଦିମ ବିଚାର। ଏହି ସିନେମାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ ଲୋକପ୍ରିୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସବ୍ୟସାଚୀ ମହାପାତ୍ର। ସେହିଭଳି 2016 ମସିହାରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ପାହାଡ଼ର ଲୁହ ମଧ୍ୟ ବେଷ୍ଟ ସିନେମାର ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିଲା। ଏହି ସିନେମାଟି ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସବ୍ୟସାଚୀ ମହାପାତ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ। 2021 ମସିହାରେ ବେଷ୍ଟ ସିନେମାର ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ପ୍ରତୀକ୍ଷା। ଏହି ସିନେମାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ ଲୋକପ୍ରିୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅନୁପ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ ଆଶିଷ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଏହି ସିନେମାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଦୀପନ୍ନତି ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। 2022 ମସିହାରେ ବେଷ୍ଟ ସିନେମାର ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ସୁପରଷ୍ଟାର ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଦମନ। ଏହି ସିନେମାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ ବିଶାଲ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ଲେଙ୍କା, ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ ଗୌରବ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଏହି ସିନେମାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏବଂ 2023 ମସିହା ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ସିନେମାର ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ପୁଷ୍କରା। ତରଙ୍ଗ ସିନେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଏହି ସିନେମାର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ସବ୍ୟସାଚୀ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେବେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫିଲ୍ମ ଆୱାର୍ଡ଼ରେ ବେଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ସିନେମାଟି ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରାଇଟ୍ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି।